हेलो दोस्तों, कैसे हो? आज मैं आपको एडिटिंग करके वीडियो बनाना सिखाऊंगा। आगे आपको इस ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। ये इस ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, तो प्लीज इसे क्लिक करना पड़ेगा। देख रहे था कितने सारे एक्टर्स आ गए, कितने सारे वीडियोस आ गए। इधर मैं कौन सा वाला करूँगा, मैं अपडेट करके दिखाता हूँ। मैं ये वाला करूँगी। করবো না, এটা করি, দেখি তো। अभी आपको कौन सा वीडियो करना है, आपको सिलेक्ट करना है। एक दूंगा इसका, और एक दूंगा इसका, और एक दूंगा इसका, और दो है, और दो दूंगा। मुझे नहीं पा रहा, इसमें यही दो दे देता, यही मैं दो दे देता। हो गई दो। अभी इसे करते, देखते हैं कैसा होता है। अबे यार ऐड आ गया, देखते हैं अभी कैसा वीडियो होगा। केस पड़ गए चाली, मैं जाने पड़ गए चाली। কি করে আপলোড করবো, আপনারা ভাববেন কি করে আপলোড করবো, তাহলে এটার জন্য এটা দেখাবো আপনাদের। সবাই বাচ্চা, এটা আপলোড করতে হবে, আপলোড করতে পারবো, আপলোড করবো। চ্যানেল আছে, আমরা জানি ইউটিউবে করবো। এখন এখানটা একটা ইউটিউবে এসে আমি কত পর্যন্ত থাকবে ভিডিও, কথা হচ্ছে কত পর্যন্ত ভিডিও থাকবে। হয়ে গেছে, এই পর্যন্ত থাকবো ভিডিও। দেখে একটু হয়েছে, ভালোই হয়েছে। এখন এটাকে করবো, লোকেটা আছে UPLOADSSHORT, এটা ক্লিক করবো। এই দেখো হয়ে গেল আপলোড।
আপনাদের দেখাবো। এখন এটা হচ্ছে, এই দেখো এখন হচ্ছে। আর আমার সাবস্ক্রাইবার্সদের দেখিয়ে দিই, পরের ভিডিওটা আমার সাবস্ক্রাইবার 300 মাত্র। এখন আমার সাবস্ক্রাইবার্স হয়ে গেছে, আমি সাপোর্টে আমার সাবস্ক্রাইবার্স হয়ে গেছে। এই দেখুন, ও ভাই আর 860 সাবস্ক্রাইবার্স। আপনারাও যদি দেখেন এটা লাইক সাবস্ক্রাইব করে দেবে। আর টাটা বাই বাই।